जानिब से शायद मुल्क में पहली मरतबा दीनी मदारिस में तलबा के लिए दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम को पढ़ाने के लिए एक मुनफरद स्कीम शुरू की गई है और उसका टेंडर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर को मिला है। इसमें 100 मदारिस का सिलेक्शन करना है और वहाँ पर 13 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को दीनी तालीम के साथ असली तालीम दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से एक टीचर का इंतज़ाम होगा, 5 कंप्यूटर दिए जाएंगे और एक डिजिटल बोर्ड दिया जाएगा। बुक्स का इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से रहेगा और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कुछ साहिब खैर हजरात के ताउन से एक इजाफी टीचर देकर वहाँ पर तलबा को बिल्कुल बुनियाद से उनको AICU हमारा जो तरीक़ाकार है, एक टीचर 6 बच्चे होते हैं जहाँ पर उनकी बुनियादों को ठीक किया जाता है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को ठीक किया जाता है। इंतज़ाम में AICU के ज़रिए उनको इम्प्रूव करके फिर ये हाइब्रिड तरीक़ाकार रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। इनको 2 साल में 10th पास कराने का ये मंसूबा है। इसके लिए कर्नाटका के स्टूडेंट्स होना लाजमी है और किसी भी मदरसे में कम से कम 40 तलबा हों। ऐसे मदरसों की हम तलाश किए हैं, मज़ीद कुछ गुंजाइश है। हम चाहते हैं कि कोई मदारिस के ज़िम्मेदार अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमसे रब्त पैदा करें और इन ऐसे मदरसों में दाखिलों के लिए भी लोग आगे बढ़कर अपने बच्चों को शरीक कराएं, क्योंकि वहाँ पर अब दीनी तालीम और असली तालीम दोनों एक साथ होगी। और तारीख़ गवाह है, दुनिया ने देखा है कि जब तक एक छत के नीचे दीनी तालीम और असली तालीम दोनों एक साथ हुआ करते थे, वो दौर इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम दोनों को अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं। फिर से दीनी असली तालीम के एक हसीन इम्तिज़ाज का दौर शुरू हो जाए, इसके लिए एक पहली पेशरफ्त है। इसके अलावा शाहीन का जो प्रोग्राम गुज़श्ता साल शुरू हुआ था मदरसा प्लस नाम का, इसके लिए बेंगलोर में हम ड्रॉप आउट बच्चों को भी ले रहे हैं। हाफिज़ों के अलावा कनकपुरा और श्रीरंगापट्टनम में और बेंगलोर के शाखों में ऐसे 300 स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट हैं, कभी स्कूल नहीं गए, उनके लिए भी गुंजाइश है। हम NGO से, इंडिविजुअल से, ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके हम तक पहुँचाएँ और इसकी सारी तफसीलात हमारी वेबसाइट madrasa+.org पर हासिल की जा सकती है। कितने बच्चों को उसमें दाखिला दिया जाएगा? इसमें 5000 मदरसे के बच्चों के लिए इसमें गुंजाइश है। हर मदरसे में औसतन 50 होना चाहिए, लेकिन कम से कम 40 हो और औसत 50 का हो जाए। 5000 स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं और वर्क आर्डर इसका शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को दिया गया है और ये वर्क आर्डर और सारे तफसीलात हम हमारी वेबसाइट पर उसको शाये कर रहे हैं। सारे एक्सपेंसेस और परचेसेस वगैरह जो भी अखराजात हैं वो सारे के सारे बैंक के थ्रू होंगे और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर हमारे अक़लीती बहबूद के ज़मीर अहमद ख़ान साहब का और हुकूमत कर्नाटका का एक अनोखा मुनफरिद एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम शुरू किया है और ये भी वादा किया गया है डिपार्टमेंट की जानिब से कि ये प्रोग्राम सक्सेस हो जाए, इसका इजाफा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये अगर प्रोग्राम कामयाब हो जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दीगर रियासतें भी इसको अपनाएंगे और एक बड़ा काम होगा, बड़ा डेवलपमेंट होगा। वही टीचर के साथ कैसे मुमकिन है? सिर्फ तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक आपकी तरफ से इजाफा है। ये इसका तरीक़ाकार होता है, बच्चे जैसे कि शोबे हिफ्ज़ में हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो इत्मीनान हम वो बच्चों को वक्त वाहिद में 12 बच्चों को वहाँ से निकालेंगे कि हाफिज़ साहब के पास से हटाएंगे, 1.5 घंटे के लिए अपने पास रखेंगे उनको और AICU के स्टाफ में उनको मैथमेटिक्स और लैंग्वेज से इम्प्रूव करेंगे। फिर बच्चे वापस जाएंगे, फिर दूसरे बच्चे आएंगे। इसी तरह ये टीचर के लिए 8 घंटे हम मसरूफ़ करें। ये हमारे 35 साल के तजुर्बे का नतीजा है और ये गुज़श्ता 15 साल से हिज़्बुल कुरान प्लस फिर मदरसा प्लस के नाम से प्रोग्राम चल रहा था, फिर ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इसके तजुर्बात की बुनियाद पर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे जाके इसकी जो तादाद है वो बढ़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मदरसा तक पहुँच सकते हैं। देखिए, वैसे डिपार्टमेंट का वादा है
وہ بتایا ہے کہ اگر اس کو ہم سکسیزفل کر کے دکھائیں گے تو اس کی لمٹ نہیں رہے گی. ہر وہ مدرسہ جو انٹرسٹڈ ہے وہاں پر یہ ساری سہولتیں گورنمنٹ کی طرف سے دی جائیں گی. مدرسوں کا انتظام کیسے ہو رہا ہے؟ مدرسے والے ڈائریکٹ آپ کو کانٹیکٹ کریں یا آپ کانٹیکٹ کریں؟ ہم بھی اپروچ کریں اور مدرسے والے رجسٹر کریں, پھر اس کی اسکروٹنی ہوئی. ابھی قریب 70 کے اوپر مدرسے جو ہے ہمارے پاس سلیکٹڈ ہیں. مزید کچھ مدرسوں کی گنجائش ہے, اگر چاہیں تو ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. کوئی بھی مدرسہ وقف کا مدرسہ یہ وقف کا مدرسہ ہونا قطعی ضروری ہے. یہ رجسٹرڈ کسی ٹرسٹ یا سوسائٹی کے انڈر میں چلنے والا مدرسہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے تمام مدرسے کسی نہ کسی ٹرسٹ یا سوسائٹی کے انڈر میں چلتے ہیں. جو مدارس کے مساجد کے ذریعے مساجد کے زیر اہتمام ہیں, لیکن وہ بھی کوئی ٹرسٹ یا سوسائٹی ان کی رجسٹر ہوا کرتی ہے. عام طور پر دو دوست مل لیے اور چلا لیے ایسا نہیں ہوتا. دو بھائی چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا. شاید ہوتا تو 2-4% اور بھی ہوگا, لیکن 95% 98% ٹرسٹ یا سوسائٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں. اور اس کا وقف کے اندر رجسٹر ہونا قطعی ضروری نہیں ہے. اور نہ ہی مدرسے مستقبل میں گورنمنٹ کو جواب دے رہیں گے, کیونکہ گورنمنٹ کا ٹرانزیکشن مدرسوں سے ڈائریکٹ قطعی نہیں ہوگا. یہ سیدھے شاہین کے ذریعے ہی ہوگا. تربیت کے بعد کیا ہمیں SSLC کی سرٹیفکیٹ ملے گا؟ ہاں, یہ 9 سے 10 کا جو ہے ہم کو سرٹیفکیٹ ملے گا, جو پوری دنیا میں جو ہے ایکسیپٹیبل ہے. اور اس کے ذریعے کوئی بھی بڑے سے بڑے کورس کر سکتے ہیں. لیکن صرف ان کو وہاں روکنا نہیں ہے. یہ حافظ ہونے کے بعد, جیسا کہ مدرسہ پلس اور حفظ القرآن پلس ہمارا پروگرام چل رہا ہے, ان کو گورنمنٹ ریسیڈنشل اسکول میں موقع دیا جائے گا, جیسا کہ ڈپارٹمنٹ کا ٹارگیٹ ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیگر اسکولس میں ان کو امپروو کریں گے. ابھی ہم یہاں پر ابھی بتائیں کہ ایسے بچے حافظ بچے ماشاء اللہ ایک گھر کے 4 بچے 5 بچے حافظ بن رہے ہیں. اور اب ہمارے پاس انہی کے وہ چاروں کے اور 2 چھوٹے بھائی وہ بھی حافظ ہیں. یعنی ایک گھر میں 6 حافظ اور 6 کے 6 امید ہے کہ ڈاکٹر بنیں گے. اور وہ جو کبھی اسکول نہیں گئے, 3 مہینے کے اندر وہ امپروو ہوئے AIC میں. ان کی میتھمیٹکس اور لینگویج کو امپروو کرے اور ان کو 10th میں بیٹھنے کے قابل کرے. وہ 10th کرے, 12th کرے اور گورنمنٹ سیٹ حاصل کرے. یہ آسان ہے کیونکہ یہ حافظ ہوتے ہیں تو یقیناً ذہین ہوتے ہیں, اور یہ حافظ ہوتے ہیں تو محنتی ہوتے ہیں. ان کو ٹیلر بنانے کی, کارپینٹر بنانے کی جو بات ہوتی ہے یہ سراسر ناانصافی ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے ان کو IAS بنا دو, ڈاکٹر انجینئر بنا دو, سائنٹسٹ بنا دو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دو. یہ کچھ بھی نہیں بن سکے تو ڈائریکٹر, مینیجر, ایڈمنسٹریٹر کسی فرم کے, آفس کے, انسٹیٹیوشن کے بن جائیں گے, کیونکہ یہ ذہین ہوتے ہیں اور محنتی ہوتے ہیں. تو یہ براہ راست صرف شاہین پر رہے گا یا ضلعی سطح پر بھی کچھ ذمہ داریاں ضروری رہیں گی؟ مدارس جو ہے ہم تقریباً 4 کوآرڈینیٹر طے کر رہے ہیں ریجن وائز, اور ضلع کے ذمہ داروں کا تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں. عوامی تعاون لے کر ان کی نگرانی کریں اور یہ اس تجربے کو کامیاب بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کرناٹکا بھر کے مدرسوں کے لیے ہے, اور ہر جگہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. لوگ خوش ہیں, پیرنٹس, مدرسے کے مینجمنٹ خوش ہے, اور امید ہے کہ یہ مدرسے ترقی کریں گے. اور ہم عوام سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایسے مدرسوں کو سہولیات دینے کے لیے آگے بڑھیں اور ایسے مدرسوں کو تعاون کریں. 100 مدرسے 5,000 اسٹوڈنٹ 100 مدرسے ہوں گے اور 5,000 اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, اور 10 کروڑ روپئے گورنمنٹ آف کرناٹکا کا بجٹ ہوگا. جو بھی اضافی لگے گا انشاءاللہ ہم سالانہ کچھ, ہاں یہ 2 سال کا پروجیکٹ ہے, 2 سال کے لیے 10 کروڑ روپئے. اور ہم ویب سائٹ پہ ہمارے ورک آرڈر ڈالتے ہیں. میں ہمارے اسٹاف کو کہہ دوں گا کہ آپ سب کو جو ہے اس کا ڈال دیں تاکہ ہر چیز واضح ہو. آج تک کوئی گورنمنٹ ٹینڈر کا ورک آرڈر باہر نہیں نکلتا, ہم اس کو عام کر دے رہے ہیں تاکہ شفافیت رہے اور کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے.